Pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Nalazimo se u Varaždinu gdje nastavljamo serijal. Danas ćemo napraviti redovnu izmjenu vode i posaditi tropika biljke. A huge thanks to Iben and Ralph from Tropica for these beautiful plants. Your support truly means a lot to me and helps me create even better aquascape for this channel. Thank you very much. Evo, pozdrav svima, samo da vidite kakvo je stanje. Danas je 4.7. 17.6. smo pokrenuli akvarij, sad je točno 2,5 tjedna od cikliranja. Sad ćemo ponovno zamijeniti vodu, dodati bakterije i posaditi biljke. Evo, za sad je super jer evo, vidite da filter i bakterije odrađuju dobar posao. Nema niti A od alga. Drvo više ne otpušta boju, to je ono bilo nekih prvih tjedan dana, prvih 10 dana. Što je i čudno, ali na drvima čak nema niti puno one sluze koje otpušta, koje se stvaraju, to je normalno. Vidite, ima nešto malo, to možete slobodno sa četkicom počistiti. I to je to ovakve odlično stanje. Sad ja bih možda bi bilo bolje da biljke posadimo mrvicu kasnije, možda za nekih tjedan dana. Ali eto, biljke su mi sada došle iz Danske i bojim se da zbog ovih vrućina da će propasti. Odnosno da će se posušiti, jel? I da budu u top formi, tako da ćemo danas posaditi, pa kako bude, bude. Ajmo na posao. Evo, samo da pokažemo koje biljke smo dobili. Anubias mini coin nalazi se u gelu in vitro, bez pesticida, odnosno bez nametnika, bez puževa. Malo rijeđa vrsta in vitro Anubias. Zatim imamo Bucephalandro blue, Epiphytes, znači isto lijepi se, umetne se na drvo, kamen, super je, jednostavno, sporo raste, odlično za zadržavanje. Ista stvar je sa Bulbitisom, znači može se staviti bilo gdje. Ovo je nova vrsta, odnosno ovo je nova vrsta pakiranja s ovim plastičnim. Znači možemo staviti ovdje, možemo bilo gdje staviti, umetnuti, vrlo jednostavno za održavanje. Zatim Microsorum Trident, ista stvar, znači ne sadi se u podlogu, nego se stavi na drvo, kamen, bilo gdje, vrlo jednostavno za održavanje. I ovi predivni Nymphea lotus, isto je jednostavni. Mislim da će mi trebati još nešto biljaka, vidjet ću uz sadnju kako će to izgledati, ali u principu bit ovog akvarija da vam pokažem koliko akvarij može biti jednostavan, a lijep opet s druge strane, znači ne trebate imati CO2, ne trebate imati skupa gnojiva neka ili neku ekstra opremu. Znači dovoljno vam je naravno akvarij, složite se izgled po izboru, hardscape i naravno biljke koje su stvarno jednostavne. Znači ovo su stvarno jednostavne biljke koje jako sporo rastu, ne zahtijevaju nikakvo ekstra gnojenje, naravno zahtijevaju, ali puno slabije. I ove u principu biljke zahtijevaju neko umjereno svjetlo, znači ne neko ekstra, zato ćemo ovo svjetlo koje je jako kvalitetno smanjiti. I to je to, ajmo saditi. Evo primjer za one koji se nisu još susreli, ali nadam se da se većina je, na koji način se ova biljka sadi. Znači najlakše vam je sa pincetom gurnuti ovu spužvu gore, da ne oštetite same stabljike. Na svakoj kartici vam piše naravno latinski naziv, zatim zahtjevnost, ovo je kao medium, i da se sadi u srednji plan. I to je to. Ova spužva se miče.
dobijete biljku s ovim gomoljom, znači on se ne sadi duboko, znači nego pliće da ne bi strunuo. Ove ostatke, znači spužvi isto očistite kako ne bi smetali. Evo sljedeća biljka je Microsorum trident, isto predivna biljka na koji način se ovo isto, ili možete na ovaj način. Bitno da ne vučete biljku s gornje strane jer onda nepotrebno štetite. Isto maknemo ovu spužvu, uvijek si držite za samu biljku da ne bi još štetili i ovu spužvu na ovaj način maknete. Znači to maknete. Sad, meni je to malo sad teže, ali najjednostavniji način da to maknete je vjerovali ili ne vilica. Znači s vilicom zabodete ovdje i počupate. Ajme čistiti preostale biljke. Sljedeća vrsta Bucephalandra sordidula blue. Nisam je nikad imao. Tako da se baš isto veselim da vidjeti kako će izgledati. Isto se ne sadi, nego se upikne negdje između drva, između kamenja. Makar po zadnjim, ajme reći, nekakvim smjernicama da se Anubias i Bucephalandra mogu saditi, ali vrlo plitko. Možete probati pa ćete vidjeti. Ja sam u svojem akvariju na mojem kanalu možete vidjeti na primjer Anubias pinto koji sam posadio i vjerovali ili ne, ali puno bolje raste nego kad je na drvu ili kamenju. I zadnja biljka Bulbaitis, ovo je novi način, ekološki način s recikliranom plastikom od tropike i bit ovoga je da dobijete gotovu biljku. Bez one spužvice pa je puno ljepše i jednostavnije sadnje, odnosno nije potrebno čišćenje. In vitro Anubias mini coin, nova vrsta, nešto rijeđa. Otvorite, pogledajte koliko je predivan, a koliko je slatki. Mini coin zato jer je malene. Evo vam je taj gel koji se u principu ispere i to je to. Možete saditi biljku, idemo i to očistiti. Možemo krenuti saditi. Preporuka za sadnje lotusa je da si prvo rukom napravite ili pincetom malo rupu u podlozi, zabodete i zatrpate. Ako ćete ići sad to s pincetom gurati, moguće da oštetite taj gomolj i onda, ili ti bulbs, i onda imate problem, odnosno uništite si biljku. Evo ovako ćemo. Microsorum trident, on je, ajme reći, ima najtanje i duge listove. Imate Microsorum narov, on ima nešto veće listovi, također ga imamo u ponudi. Evo, znači vrlo jednostavno, čisto da pokažemo. Znači, očistili smo ga i stavimo ga, eto. Eto, i on će napraviti tu guste grmove. Nisam, samo sam tak. Nisam zalijepio, samo sam tak. Obično to drži. Ajde, to mogu zalijepiti. Te busine još možeš razdvojiti? Je, mogu. Tak. I stisneš. To je to. I kako prelazi? Odmah se zalijepi. Nemoj sad zdirati. Bulbaitis, idemo ga zalijepiti. Evo, čisto da pokažem. Znači, stisnete malo ljepila na korijenje. I to je to, vrlo jednostavno.
Anubias mini coin. Isto ćemo ga zalijepiti. Sad sam zaboravio reći da je preporuka uvijek to malo korijenje ušišati. Koliko je ovo milimetra? Ko čega? Podlog? Koliko? Ne znam. Sitni, on je najsitniji. Znači uzmete ovako škare i odrežite to korijenje. Kako vam ne bi smetale biljke, vam budu počelo odmah rasti. Znači stavljamo malo ljepila ovdje i stisnemo odmah. I to je to. Uvijek gledajte da takvi anubias, odnosno te sve biljke budu vam u nekakvom, ajmo reći, hladu, odnosno kao na primjer tu i tu, znači da direktno svjetlo ne ide po njima jer budu vam se brzo alge nastanile jer su ono sporo rastuće i zbog toga i alge brže se pojavljuju na njima. Naravno, tu možete spriječiti redovitim održavanjem, znači mijenjanjem vode, smanjite rasvjetu, smanjite gnojevnu, odnosno prilagodite prema parametrima i ono najvažnije isto režite redovito listove koji su puni alge i na taj način potičete rast novih zdravih listova. Evo, gotovi smo sa sadnjom onog što smo imali. Prsi su mi svi odlijepilo, zato vam je preporuku imati dok lijepite rukavice. Ali dobro. Uglavnom, evo, nadam se da vam se sviđa. Idemo napuniti vodom, da mi se biljke ne posuče. Isto je preporuka biljke kada dugo sadite, kao ja, jer moram snimati da ih povremeno pošpricete, da ostanu vlaže, da se ne suše pod svjetlom. Dobro, uglavnom idemo sad napuniti vodom malo, pa ćemo onda vidjeti. Uglavnom treba još biljaka, nemam dovoljno. Ovaj baš mi je dio zanimljiv, slatki ovaj mini coin. Opet nije mi cilj to previše posaditi, odnosno da ne bude prašuma. Ali cilj vam je uvijek na početku čim više biljaka. Čim više popunite. Zašto? Zato jer imate manje problema s algama. Ono kad ljudi griješe da sad uzmu takve akvari, stave hranjivu podlogu, stave 3-4 košarice biljke i onda imaju problema, ne? Imaju problema s algama. Jer jednostavno nema dovoljno biljaka, biljne mase da bi one to povukle. Znači, borba protiv alga ne počinje sredstvom protiv alga, naravno na pomažu, počinje sa biljnom masom. Tako da posadite puno biljaka. Sad, ovaj akvarij je jednostavan, ali s jedne strane je teži za održavanje, odnosno nije teži za održavanje, nego treba samo dobro izbalansirati gnojivo. Znači, treba nekako slabije gnojivo, ili Easy Life Redscape, pa smanjiti, ili možda, na primjer, Masterline Lean, koje isto također imamo u ponudi. Znači, to su gnojiva koji su puno slabija, imaju puno manje nitrata, fosfata i svih elemenata, naravno, pa biljke sporije rastu, ali ima manje problema s algama. Dobro. Ono što mi fali mi ovaj, ajmo reći, prednji plan, odnosno ovaj dio, i fali možda tu. Sad, razmišljamo o Harris Pusilla Mini i možda o Rotale, ali vidjet ćemo. Idemo napuniti vodu. Akvarij punimo vodom,
ono što ćemo dodati, dodat ćemo SLA filter medium da uklonimo bakar, da uklonimo teške metale. Znači, buduće ćemo naravno stavljati vodu koja prethodno stoji, ali trenutno eto, nemamo mogućnosti, odnosno nemam mogućnosti, tako da stavljam vodu iz pipe. Ok, znači stavljamo naravno sredstvo i stavljamo naravno znači bakterije. Stavljamo bakterije i smatram da je za nekih 3 do 4 tjedna akvarij cikliran, da je akvarij spreman za postepeno dodavanje ribica. Ono što sam govorio za sadnju anubiasa, sa sadnju bucephalandri može, ali morate biti, neću reći iskusni, ali morate redovito onda pratiti. Znači, ovo vam je najsigurnija opcija. Znači, ne sadite, nego jednostavno zalijepite i to je to. I te biljke jesu namijenjene za to. Možete posaditi, ali morate posaditi jako plitko, ili ono što je još najbolja opcija, da uzmete mali kamenčić, zalijepite anubias ili bucephalandru i stavite u podlogu, odnosno na podlogu. Na taj način će korijenje uhvatiti podlogu, anubias će bolje rasti, bolje izgledati, a opet rizom koji je važan da nije posađen vam neće istrunuti. Znači, jako je važno dok sadite da ne posadite duboko da rizom ne bi propao. Ali velim, ona neka klasična škola, odnosno priča je da se anubias bucephalandra ne sade, ali eto u zadnje vrijeme, možda u zadnjih nekoliko godina, baš se počelo to popularizirati. Ok, ajmo sad dodati bakterije i filter medium i to je to, napuniti vodom. Vidimo se. Evo, da pokažemo trenutno stanje. Biljke su posađene, voda je zamijenjena, bakterije su dodane. Rasvjeta trenutno radi 4 sata na dan. Smanjena je na nekih 30-40%. Sad zašto? Pa zato jer je akvarij nov, to je prva stvar. Druga stvar, zato jer je prošlo nekih 2,5 tjedna, znači nije još prošlo onih 3 tjedna. U biti 3 do 4 tjedna koliko je potrebno mijenjati vodu kod akvasojela. I ono možda najvažniji razlog je taj što nemamo brzo rastuće biljke. To vam je jako važni faktor i zato idem jako oprezno. Velim, kao što sam na početku rekao, ja bi biljke posadio nakon 3 do 4 tjedna, ali eto, biljke su sada došle pa se bez veze da ne stoje. Dobar dan, dobrodošli natrag. Danas je 27.7. Akvarij je startan 17.6. Znači nekih mjesec i pol dana od startanja, odnosno od cikliranja akvarija. I preko jučer su dodane konačne ribice. Konačno su dodane ribice. Sad što smo dodali? Dodali smo 4 ili 5, mislim da je 5 skalara, malih skalara, naravno, imaju mjesta za narasti, znači ovo je akvarij 200 litara, idealno za nekih 4 do 5 skalara. Dodali smo jedan par ramireza i dodali smo 15 koridorasa. Evo da se skrivaju oni. Evo da vam pokažem. Evo. Naravno da su se sakrili. 15 koridorasa i dodali smo 5 otocinklusa, ali trenutno ne mogu naći ni jednog, ali to je specifično za njih, ono da se jako dobro skrivaju. Što se tiče algoida, ja bih vam uvijek preporučio, odnosno moji favoriti su vam otocinklusi, najbolji algoidi, a s druge strane ne narastu puno, nisu napasni, nisu agresivni i ono što je najbitnije, ne remete hardscape, odnosno na primjer ancistrusi su ok, ali velim oni baš jako drbaju i znaju napraviti kaos u akvariju, dok otocinklusi su puno finiji, puno nježni, tako da ja otociklus obožavam i ujedno oni mogu ići u puno manje akvarije. Znači vi možete u akvariju 30 litara staviti nekoliko otocinklusa, što je idealno za njih. E sad, kako akvarij izgleda, kako se drži nakon mjesec i pol? Po meni ok.
nije nešto wow, ali s obzirom da je to low maintenance, da nemamo CO2, je akvarij po meni ok. Ove biljke sve lagano, sve su se primile, niti jedna buca nije, niti Anubias nije meltal, što je super. Znači, postoji velika vjerojatnost kod in vitro biljaka, zato jer se prilagođavaju da neke biljke vam znaju meltati, odnosno tope se. I to je potpunosti normalno, to ne možete izbjeći. U ovom slučaju, koliko vidim, nije niti jedna biljka nije meltala, što je dobro, znači da su, ajmo reći, uvjeti da su se dobro prilagodile. Microsorum lijepo raste, Bulbaitis lijepo raste, čak vidim nove listiće kod Bucephalandria anubiasa, što je super. Lotus isto se primio, raste, stavio sam i za probu Myophyllum red. Budemo vidjeli, za sad se ok drži. Pošto prelazi iz akvarija gdje je bio CO2, normalno da je ta nekakva faza prilagodbe normalna. Sad, koji je način održavanja ovog akvarija? Pa u principu trenutno radim tjedne promjene vode zbog tog aquasoila i zbog tih algi, ali u principu može se to prebaciti bez problema na da se promijeni 30%, na 2 tjedna jednom je ok. Znači može se mijenjati dapače jednom tjedno, ja trenutno mijenjam jednom tjednom, ali može se prebaciti na 2 tjedna. Promjena vode i to je to. Uživate u akvaristici. Sad, što se tiče gnojenja, ja trenutno ništa ne dodajem, zato jer mi aquasoil otpušta hranjive tvari i imamo jako malo biljaka koje trebaju gnojiva, odnosno znači imamo aquasoil koji pušta hranjive tvari i to Anubias i Bucephalandra i Microsorum iskorištavaju, a hranjiva podloga je nova, puna je hranjivih tvari, tako da Eleoharisu, Lotusu i Myophyllum red ne treba još gnojiva. Sad, što bi bilo najidealnije i najprofesionalnije da izmjerimo nitrate i fosfate. To bi bilo najidealnije, da izmjerimo koliki su i prema tome onda možemo dodati malo gnojiva. U ovom akvariju je definitivno, kad dođe vrijeme za dodavanje gnojiva, dodaje se nekakvo lean, odnosno slabašno gnojivo, kao što je na primjer iz Life Redscape. Greenscape je nešto jači. Ili Masterline Lean. Znači to su sve gnojiva koja su, ajmo reći, nešto slabija, jer za takve akvarije ne treba nam puno nitrata i fosfata. Sad, da li imamo kakve probleme trenutno u ovom akvariju? Pa imamo malo cijanobakterije i malo smećkaste alge, ali u principu to je sve normalno i za očekivati. Znači, akvarij je tek pokrenut, odnosno mjesec i pol je prešlo, tako da je normalno da očekujemo nešto cijano. Nema je puno, ima je na ovim dijelovima pijeska i tu malo po kamenju, to sam malo počistio i malo smećkaste alge i to je to. Sad, pošto se akvarij nalazi nasuprot svjetlo i to nam isto igra malu ulogu, jel? Da se pojavljuju alge, ali to nažalost ne možemo izbjeći i naravno igra nam ulogu i rasvjeta u dućanu, jel? Nije isto u kućnim uvjetima, nije isto tu. Tako da evo, to je to. Što se tiče opreme, jako smo zadovoljni. Evo, možete samo čuti koliko ovaj filter tiho radi. Ne znam, evo, tu sad stavljam mikrofon. Znači, doslovce ne čuje. Znači, ja sam, evo, iskreno prezadovoljan ovim filterom, nemamo nikakvih problema za sad. Mislim da sljedeći moj filter za osobnu upotrebu baš će biti od Aqua, ali ja bih uzeo Bluetooth verziju. Temperatura je isto stabilna, podesili smo preko aplikacije temperaturu koja je po danu i po noći malo smo spustili za nekih pola stupnjeva da nam simulira prirodu, baš da se ribice osjećaju prirodno. Sve ribice koje su došle, za sad su žive, dobro izgledaju, zdravo izgledaju, lijepo izgledaju, što znači da su i dobri uvjeti akvariji. Ono što ja vam preporučujem kao osoba koja se bavi duže vremena akvaristikom, da to cikliranje obavite minimalno 4 tjedna. Postoji verzija za nekih 2-3 tjedna, ali to je sve neki ubrzani proces. Uvijek počekate tih 4 tjedna, kasnije ćete imati manje problema, vjerujte mi. Eto, ulazimo u svijet akvaristike. Ovako, tu se nalaze neke sitnice, neke potrepštine.
Eto Classic, ono što je potrebno, znači imamo nekakve, odnosno za CO2 nepovratne ventile, pa klasične, pa zatim termometre, različite nastavke, spužvice, filtere, zatim ove vacuum cleanere, mrežice. Zatim imamo od Aquaela ove spužvaste zaštite ispod akvarija, znači svaki akvarij koji nema nekakvi plastični obrub obavezno ide spužva ispod kako bi se smanjio pritisak, znači imamo 60x30, imamo ovu veću 150 da se pokriju sve dimenzije odnosno akvarija. Zatim imamo akvarije i terarije. Evo da vidite, imamo i nove setove od Mi Aquaristic sa prednjim rubom koje je za obljene. Znači ovo je set, odnosno 55 litara, znači dobivate akvarij, dobivate poklopac i dobivate spužve ispod i zaštitno, odnosno crnu podlogu, odnosno crnu zaštitu, radi estetike. A isto tako imate ovaj set od 30 litara, znači u kojem dobivate filter, dobivate Chihiros RGB 20 nano LED, dobivate i isto tako poklopac, zaštitu ispod i termometar. A ovo je Mi Aquaristic, isto predivan Nano Cube, obični isto akvarij bez opreme, dobivate samo poklopac i zaštitnu podlogu i ovi predivni zaobljeni rubove. Znači to je nova oprema u Aquaristicu, dolaziš pun asortiman od Mi Aquaristic, tako da posjetite Pet Centar. Zatim imamo ove Aquael setove za početnike, odlično. Zatim Shrimp setove od Aquaela isto tako dolaze sa rasvjetom i dolaze sa filterom, poklopcem, zaštitnom podlogom, što je super. Ove setovi za početnike. Zatim izbor akvarija, izbor terarija. Ovo su nove Optivite setovi, odnosno akvariji od Aquaela, 54 litara, 112 litara, jedan od 200 litara, trenutno nije tu u skladištu, to je onaj moj. I zatim imamo veliki izbor svjetla, evo nove Aquael RGB rasvjete koja se podešava putem aplikacije. Znači izbor rasvjete, zatim izbor hrane, hranjive podloge, supstrat Aquasoil, zatim Aquael Hang-On filteri, odlični filteri, najnovije verzije, CO2 testovi, zatim sredstva različite da sad ne nabrajamo, zatim oprema za CO2, pincete, škare, biomedi, gnojiva. I tu imamo od Aquaela njihovi vanjski filteri, znači imamo 1000, 1500, 2 i ovo je najjači model, odnosno u ovoj seriji, to je ovaj model sa Bluetoothom, 2200 litara na sat, podešava se putem aplikacije. Zatim Aquael filterim, Aquael Day and Night Heater pametne, isto se može podesiti po danu i po noći. Imate senzor tu gore i pokazuje temperaturu. I zatim isto njihov najnoviji biomaterijal, odnosno filter biomedi od slično principu, slično Matrixu. I to je to. Zatim izbor ribica, biljaka i ovo je izvor dekoracije, odnosno hardscape-a prirodnog i teraristike.